नमस्कार दर्शक बंधु प्रणाम ओडिशार आज अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि मु शुभश्री महापात्र। नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ प्रणाम ओडिशार ए नुआ अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि मु विजयलक्ष्मी। आम गहन रे आज अतिथि पहुंची सारी आ डेरी करबानी चलंतु आरंभ करबा आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम प्रणाम ओडिशा। दर्शक बंधु आज प्रणाम ओडिशार अतिथि हेउछंती कुन्नी प्रवचक श्री केशव दास द्वितीकृष्ण। आसंतु तांको स्वागत करी कार्यक्रम आग को बढ़ेबा। केशव आपन को स्वागत आम कार्यक्रम को। जय जगन्नाथ प्रणाम प्रत्येक कोटी ओडिशावासी को मोर प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। केशव केमती अछंती आपण? समस्त आशीर्वाद रु मणिमा महाबाबू आशीर्वाद रु भल अछि। आपण आज आम कार्यक्रम को आसीचंती केमती अनुभव करूचंती? बहुत खुशी लगुच निश्चित भाव में। आपण बहुत गुड़े कार्यक्रम को जानती प्रवचन दियंती सकाल सकाल बहुत दर्शक आपण को वर्तमान समय देखुचंती आपण को विषय जानिबा पई मध्य चाहूचंती उत्कंठा रहिछि अपेक्षा करिसंती आलोचना करबा किंतु गोटे भजन रो आमे कार्यक्रम आरंभ करबा। जगन्नाथ स्तोक जानिछंती सेथुर गोटे आरंभ करबा। ओम कदा चित्त कालंदित तट विपिनः संगीत करवो मृदाभीरि नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभुरमः सुरपति गणेश चितपदो जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। बहुत सुंदर एवं सकाळर आरंभ ए सुंदर वंदनार होईछि। हमर पूरा कार्यक्रम भी आहुरी बहुत भल हबो। आपनक सहित आहुरी बहुत कथा आलोचना भी करिवार अछि किंतु आपनकर सकाळ केमिति आरंभ होय? आज तो आपण हम स्टूडियो रे उपस्थित अछन्ते केमिति आरंभ होय प्रत्येक दिन सकाळ? प्रत्येक दिन सकाळ तो आध्यात्मिक जगत रे जेहेतु आम जन्म बा आध्यात्मिक जीवनटी हूँ आम आध्यात्मिक आज्ञा केवल आम उद्देश्य आम लक्ष्य हूँ भगवान गुरु को पाइबा आ भगवान को पाइबा महाप्रभु मणिमा को पाइबा हूँ आम उद्देश्य। तो प्रत्येक दिन सकाळु तो गुरुंकर प्रार्थना मो जीवन में दुई जन गुरु को मो आदर्श गुरु बा गुरु रूप में वर्ण करिछि। प्रथम तो जड़े गुरु मो पिता माता मो बड़ भौणी मध्य तांकर आश्रित प्रभु ठाकुर श्री श्री केशव चंद्र जहाँ आश्रम हूँ महांगा बगार। तो प्रभुंकर प्रार्थना सबुदिन सकाळ उठी प्रातः उठी प्रभुंकर प्रार्थना मु करे। आउ जने परम करुणिक सद्गुरुदेव बाबा श्री श्री वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी जहाँ आश्रम हूँ जलोका मणिराग गुंफा जे सेठी बसिक तपस्या करथिले आउ अति सुंदर भाव भावर तत्वपूर्ण तथ्यपूर्ण भजन गुड़ी को सी रचना करिसेंती। किंतु प्रथमे जेतेबेले आपण ए सब शिखिबार इच्छा रखिले आपनको भल लागिला अधिक हरि कथा हरि गाथा को जानिबा पे आपण चाहिले सेतेबेले आपनको ए संपर्क रे बुझेइबा पई किए सब बेले प्रयास करिसेंती? निश्चित भाव में महाप्रभु तो मते पठेइचंती बा से जो उद्देश्य ने कि पढुचंती आमे तो सेही कर्म गुड़ी को करूछु से जनकु तो माध्यम करिवे बा भगवान को पाइबा को जन तो माध्यम से होचंती गुरु। तो सेमिति तांकु गुरु बोली कहि परिबिनी अर्थ सी होचंती पिता माता थारु बड़ देवता के स्वर्ग राइजे नाही। पिता माता होचंती मोर प्रथम गुरु मो बापा मो माँ ये होचंती मो पे प्रथम गुरु जगत रे सी होचंती मो पई बड़ देवता। तो पिता माता आशीर्वाद और पिता माता प्रेरणा एवं जदि आज मु एतिकी बाटर पहुँची बा 22 पाहाचरू आज जदि मु 7 पाहाच चढ़ी जदि बड़दाण्ड पर्यंत आसीची ताले जनक अवदान सी होचंती केन्दुझर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रधान आचार्य श्रीजुक्त राजेंद्र प्रसाद अगस्ती महोदय। अच्छा पाद तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। एते कम बयस केशव आपण को स्कूल रे मध्य पाठ पढ़ुचंती एते ज्ञानर अधिकारी आपण केमती हेले घरे कहा द्वारा आपण प्रभावित होइछंती कि ना केवल प्रधान आचार्य प्रधान गुरुजी को द्वारा आपण प्रभावित होइछंती? ना समस्ते घरे मोर पिता माता आरंभ करी प्रधान शिक्षक आम विद्यालय प्रत्येकटी गुरुजी गुरुमा प्रेरणा समस्त प्रेरणा आज मुझे बाट पहुँची। विशेषकर बेसी अवदान रोचे पिता माता तत्सहित प्रधान गुरुजी। अच्छा आ प्रधान शिक्षक प्रधान गुरुजी राजेंद्र प्रसाद अगस्ती महोदय सी बेले बेले आमको फोन करती से आम बेसी भी माने कथा करूनुलु
आमको विद्यालय को से डाकती कि गोटे गोटे सत्संग हेले से आमको डाकती ना केशव आ तू टिके आज आसिक आम विद्यालय टे कहतुनी ना आज गोटे सत्संग आम करूँ तू आसिक टे कहतुनी अच्छा डाकिबे मु 15-20 मिनिट अध घंटे सीटी जाइए कथा करके आसे एमती कहू 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 मोर अभ्यास है अभ्यास ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ता पूर्व भी आम गीता पढ़ुलु प्रत्येक दिन सकाळ आम काम होची जेमिति प्रथम आपण पचारिले प्रत्येक दिन सकाळ गीता आ भागवत आ ठाकुर केशव चंद्रकर गोटे शास्त्र अच्छी जाना होची चरम अच्छा माने प्रत्येक शास्त्र तत्वर मीमांसा सीटी करा जायची से शास्त्र को पढ़े चरम आ भागवत आ गीता प्रत्येक दिन ये मोर अध्ययन चले मु याको पाठ करे एते सुंदर दिनचर्या आपणकर रही सकाळु सकाळु आपण ठाकुर को स्मरण करती गीता पाठ करती केबे ठाकुर सत्ता को अनुभव करिसेंती कि बा ठाकुर को लेकिन आपण कौन कहिबे वर्तमान समय जो माने दर्शक देखुचंती अनेक लोक ठाकुर को लेकिन बा जो माने विज्ञान जुग रे पहुंचलेनी सत्ता को अनुभव करि पारंतनी गोटे बड़ वितर्क हुए ताकू लेकिन आपण केमती अनुभव करती ठाकुर सत्ता को तांको आशीर्वाद को क्या जगत हूँ जड़े सत्य ब्रह्म सत्य एवं जगत मिथ्या जे हूँ सत्य सी हूँ महाप्रभु गुरु सत्य ब्रह्म सत्य भगवान ही सत्य आ जहाँ देखुचे संसार रे आज अच्छी से काली के नहीं किंतु महाप्रभु जगन्नाथ तो से काली थिले को जुगरु अछंती ताम कोन आमु जना आमुक तो जना नहीं हुए तो समस्त स्कंद पुराण माध्यम रे प्रमाण पाइचंती जे जगन्नाथ हूँ सत्य जुगरु ये स्कंद पुराण स्पष्ट भाव में प्रमाणित करिचंती किंतु महाप्रभु जगन्नाथ केते काल काल जुग जुग धरी पुणी जगन्नाथ पूर्व अवतार मध्य थिला नीलमाधव पुणी तत्पर पर इंद्रदिम्न महाप्रभु जगन्नाथ को प्रतिष्ठा करथिले तो से को काल अच्छे आपण मान निजे विचार करंतु हाँ सी आसिले आ जुग जुग धरी सबुबले महाप्रभु मध्य थिबे से सत्य जुगर अछंती कली जुगर मध्य अछंती से सबुबले रहिथिबे तो सत्य किए जे थिला जे अछि आ जे सबु दिन पई रहिबो से हूँ प्रकृत सत्य आमे ताकू ही प्रकृत सत्य बोली कहवा तो आमे समस्त सत्य को ही विश्वास करवा मिथ्या को तो कि विश्वास करें ना मिथ्या मिथ्या तो विश्वास योग्य भी नुहे सत्य हूँ विश्वास योग्य आमे सत्य को विश्वास करे तो जोटा सत्य से हूँ महाप्रभु तो समस्ते महाप्रभु को विश्वास करिले बा जगन्नाथ को विश्वास करिले जो भल पाइबा सृष्टि होता है से भल पाइबा बढ़ीगला आम जीवन लाभ निश्चित भाव में पूर्ण हो निश्चित भाव में बहुत बढ़िया कथा आप कहते ता भीतर किंतु आपण जड़े कुनी प्रवचक भाव में जितेबाला सबुठी फेमस बा चर्चा करती आपण को लेकिन समस्ते विशेष भाव में आपण टे जानापी चाहबू जे जगन्नाथ को लेकिन महिमा को लेकिन आपण कौन प्रकृति अनुभव करती महिमा को आपण केमती बुझंती जगन्नाथ महिमा को ए अधम एमती बुझे सी तो होचंती अनंत तांकर आदि नाही अंत नाही लीला पुरुषोत्तम से जहाँ करिए सबू हूँ लीला तो सी खाली आम ओडिशार नाथ नुहंती सी आम उत्कलर नाथ नुहंती कि सी आम पुरीर नाथ नुहंती कि आम भारतर नाथ नुहंती कि एशिया महादेशर नाथ नुहंती कि पृथ्वीर नाथ नुहंती कि विश्वर नाथ नुहंती से होचंती 14 भुवन 12ता जानती चक्र छेदंती आरत जगबंधु परि जने सामंत से 14 भुवन 12ता जानती सारा जगतर नाथ से होचंती जगतनाथ बा जगन्नाथ महाप्रभु किंतु से जगतर नाथ हेले भी आम ओडिया प्राण आ खांटी ओडिया परी महाप्रभु जगन्नाथ जेमिति आम ओडियार चलनी जेमिति प्रतिदिन नित्य चलनी जेमिति आम महाप्रभु जगन्नाथ मध्य खांटी ओडिटी गोड़ियाटी एते जगह थाउ एते स्थान थाउ महाप्रभु जगन्नाथ शेष में ओडिशा आसिले या हूँ मोर अनुभव या हूँ जगन्नाथंकर महिमा आमे हूँ केते धन्य बा आमे एइति निजको धन्य मन करवा दरकार आमर संभु होचंती आमर परिचय होचंती महाप्रभु जगन्नाथ आ तांकरी पई आमे समते आज बंचिछे आ तांकरी आशीर्वाद रु तांकरी करुणा रु आम ओडिशा होची महाप्रभुंकर। अच्छा केशव आगामी दिन रे स्नान पूर्णिमा आसुची प्रभु श्रीजूंकर देवस्नान पूर्णिमा से दिन श्रीजू को देवस्नान पूर्णिमा रे स्नान करा जिबा सहित हाथी बेश मध्य करा जाय आपण जानिछंती काहे कि हाथी बेश करा जाय श्रीजू को दार्जता भक्तिर गोटे सुंदर कथा अच्छी महाप्रभु जगन्नाथ हाथी बेश कहीं हमें तापर मूलतः स्नान यात्रा हूँ जगन्नाथ जन्मदिन ये शास्त्र मध्य प्रमाण कर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहती स्नान गुंडी चाये बेनी स्वयं लीला जार पतित उधार अर्थे प्रसाद बाहार एमिति विश्व मात्र जड़िए देवता जे होचंती मणिमा कालिया ठाकुर कला शांत कोटि कैबलनाथ जगन्नाथ महाप्रभु जी प्रतिष्ठा होती
କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସିଏ ଦୁଇଥର ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆଉ ଏକ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ ନିଜେ ସ୍ନାନ ହେଲେ, ଆଉ ଏ ସ୍ନାନରେ ସେ ଏକ ବେଶ ନେଲେ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଗଜାନନ ବେଶ। ଶାସ୍ତ୍ର ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରୁ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରମାଣ। କୋଉଠୁ ପାଇଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମ କିଏ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରୁ। ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇବ କେମିତି? ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଯିବ, କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତମ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବ, ସେଇଠି ତମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କେଶବ, ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ମିଛ କିନ୍ତୁ ସତ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିଛି, ଯାହା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭଲ କାମ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କାମ କରୁଛେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ହିସାବରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ସେମିତି ରହିଛି? ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପ ଅଛି, ପୁଣ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ତ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛେ, ଫଳ ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ମିଳୁଛି, ଆର ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁଣ୍ୟକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଠି ପୁଣ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ପୁଣ୍ୟକୁ ପାଇପାରିବା, ମାନେ ପୁଣ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳୁଛି, যে পুণ্য କରିଥିଲୁ ସେ ପୁଣ୍ୟର ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ମାନେ ସେ କଥା ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ତ ସେମିତି କଳିଯୁଗରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ପାପ ବି ଅଛି, ପୁଣ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି କିଏ କିଛି ପାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ ଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ସେ ଫଳକୁ ପାଇବେ। ଏଇଟା ସଂଜ୍ଞା ବଦଳାଇ ଥାଏ କି? ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସମୟ ପାତ୍ର ଦେଖିକି ଏ ସଂଜ୍ଞା ବଦଳାଇ ଥାଏ କି? ନା, ନାଇଁ। ঠিক আছে, ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ, ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛେ। ଆପଣ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୀମଟାଙ୍ଗି, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଷଷ୍ଠ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କୁନି ପ୍ରବଚକ ହିସାବରେ ତ ଆପଣ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ, ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ କଣ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? କ'ଣ ବହୁତ କହନ୍ତି? ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତି, ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତିନି ଯେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ କେଶବ ଏତେ କେମିତି ସାଧନା କରିଲେ, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଆସିଲା, ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖାଅ, ଏମିତି କେବେ କୁହନ୍ତିନି? ହଁ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁକିଛି ଶିଖାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ଯେ ହରିକଥା ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ଶିଖେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଆମକୁ ମିଳିନି, ବା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ କ'ଣ କାହାକୁ ଶିଖେଇବୁ? ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଯାହା କୃପା କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏସବୁ କଥା ପଚାରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଉତ୍ତର ଦେଉ, ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଗୁରୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାକୁ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ମାନେ ଏଇ ସବୁ ତ ଗଣିତ, ଇଂଲିଶ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ ଏସବୁ ତ ନଥିଲା। ଥିଲା କ'ଣ? ଏଇ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ, ଗୀତା, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା। ତ ଗୁରୁକୁଳରେ ପିଲାମାନେ ରହି ଏଇସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାଠ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁ ଯେ ଏଇ ପାଠ ସହିତ, ଏଇ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଠ ସହିତ ଯୋଉଟା ଷାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ସେଟା ନିହାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ତ କ୍ଲାସ୍ ଏବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 6th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ଏବେ, ଆଗକୁ ତ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ରହିଛି, ପାଠ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ? ମୋତେ ସବୁ ବିଷୟ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ବେଶୀ ଭଲ ମାର୍କ ଆସେ? ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସେ। ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟଟି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ? କଷ୍ଟ ସେମିତି କ'ଣ, କଷ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣ କେମିତି? ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା କେଶବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ପ୍ରବଚନ ଦେବା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କେବେ ଅସୁବିଧା ହୁଏନି? ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରବଚନ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ସେ ସମୟରେ? ନା, ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ସେତେବେଳେ କରୁନା, ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି। ତ କେଶବଙ୍କର ସେମିତି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି?
ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବଚନ ଆପଣ ସେମିତି ଦେଉଥିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହରି କଥାକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଗଲେଣି ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କହୁଛୁ ସବୁବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ କଥା କରୁଛୁ ମଣିମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛୁ। ଏଇ ଆମର ମେ 17ରୁ ଗଲୁ ଆମେ ନେପାଳ। ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ସେଠି ଥିଲା, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ଯାଇଥିଲେ କଥା କରିବାକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପରେ ହେଲା ମେ 25ରୁ 30 ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର କଥା ହେଲା। ସେଠି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର କଥା କଲୁ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବା ଯାଇଥିଲେ କଥା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ତାପରେ ସୁକ୍ତାଲ ଯୋଉଠି ଶୁକଦେବ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ ସୁକ୍ତାଲରେ ଆମର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ ଯାକ ଚାଲିଲା। ପୁଣି ଏ ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଡିସେମ୍ବର 25ରୁ 30 ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ କୋଲକାତାରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର କଥା ଚାଲିଥିଲା। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କେବଳ ଆପଣ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହରିଗାଥା ଗାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। କୁନି ପ୍ରବଚକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା ଆମର ଥାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, କ'ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ନିହାତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିବ ଆଗକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଭଜନ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦନାକୁ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ନିହାତି ଚାହିଁବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ତବ ସବୁ ଅଛି, ସ୍ତୁତି ଅଛି, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, କ'ଣ ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଷ୍ଟକମରୁ କିଛି ପାଠ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲୁ। ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ, ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ, 14 ଭୁବନ ବାରତା ଜାଣନ୍ତି, 14 ଭୁବନ ବାରତା ଜାଣନ୍ତି, ଚକ୍ରରେ ଛେଦନ୍ତି ଆରତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ, ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ। খুব সুন্দর, বহুত বঢ়িয়া কেশব, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି। କେବେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସିଲେଣି, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କେଶବ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଆମ ସହିତ କାମ କରିବୁ, ସେମିତି କେବେ ଅଫର ଆସିଲାଣି? ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୀତ କରିଥିଲୁ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ଗୀତ ହେଉଛି କୋଶଳ ରାଜକିଶୋର, ଭାବୁଛ କି ମୋତେ ପର, ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି ନାଥ, ନୁହେଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାର, କୋଶଳ ରାଜକିଶୋର। ଏଇ ଗୀତଟି ଆମେ କରିଥିଲୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯାଇକି ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ଗୀତ। ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରିତା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ କଥାକୁ ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉନାହିଁ? କେବେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ ବା ସେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଏତେ ପ୍ରେମୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ମାହାଙ୍ଗା ବଗାର ସାହିକୁ ଯାଉ, ସେଠି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆନନ୍ଦ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ରମରେ, ଆଶ୍ରମ ମାନେ ଆନନ୍ଦ, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଅଧିକା ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ନାମ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହୁଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ମାନେ ଆପଣ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବେ ସେ ଏମିତି ନାମ କରିବେ। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କି ଆଶୀର୍ବାଦ, କି କୃପା, ଗୁରୁଙ୍କର କି କୃପା, କି କରୁଣା, କି ଦୋଷ ତାଙ୍କର। ସେ ଏମିତି ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇ, ଏମିତି ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦିମାଗ ଖୁସି କରିଦେବେ। ଆପଣ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ସେ ଏମିତି ଏକ ନାମ,
एते सुंदर नाम आ से केवल मते गोटी जिनिस भल लगे नाम भगवान को नाम गुण कीर्तन जोठी होतबो आमु केवल सेठी भल लगे कोठी। अच्छा केवल जोठी भजन कीर्तन हुए भगवान को नाम को स्मरण करा जाए से स्थानटी खूब भल लगे आपण को केशव को बहुत भल लगे से स्थान एबे केमती किछि केबे सेमती स्मृति घटिछि कि आपण सहित जेतेबेले आपण प्रवचन देबा पई जाइछंती बा कोनोसी गुटे आध्यात्मिक परिवेश रे आपण निजको पाइछंती सेठी किछि लोक आपण पाखको आसीबा बा आपण को हिसाब रे किछि गुटे स्मरणीय मुहूर्त केबे घटिछि कि माने किछि अनुभूति भगवान अनुभूति तो होची से गुरुंकर सत्संग ठाकुर श्री श्री केशव चंद्रंकर गोटे सत्संग आमे दाइथाउ अनुगुल तेंतुळे प्रभुंकर सत्संगटे दाइथाउ से सत्संग आमर चली थाए भगवान को गुणकीर्तन करूथाउ सत्य युग त्रेता युग द्वापर युग कली युगर अवतारंकर प्रमाण दउथाउ ता भितर आसी पहुंचला द्वापर युग आमे गोटे भजन गाइलु वृंदावने बंसी के बजाइला एका राधा राम नाम गाइला वृंदावने बंसी के बजाइला ए भजन टिके गाउ थाउ हेतेबेले आमे खाली भगवान कृष्ण को अनुभव करिथाउ माने भगवान कृष्ण एमिति ताको रूप एते सुंदर ताको महिमा एते सुंदर गोपी मानकर भक्त मानक मन कोन से सतरे मोहि पारुथिले एई अनुभव करू करू हठात मते बंसीर शब्द सुबिला सतरे सुबिला सतरे मते बंसीर शब्द सुबिला एबे भी कहला बेलकू आखिर लुह आसुची बंसीर शब्द हमको सुबिला आ सेठी जोठी ठाकुरଙ୍କ सिंहासन जोठी ठाकुरଙ୍କର पादुका थिले से स्थान मते भगवान कृष्ण देखा होचन आ के देखा दउनांती नहीं निश्चित आपण अनुभव करिसंती से समय रे से समय अनुभव करिछि आज्ञा अच्छा अच्छा तो आ गोटे प्रश्न मोर रहबा आपण को आपण ज्योतिष शास्त्र रे विश्वास करंती भाग्य और कर्म को नेकी विश्वास करे विश्वास करंती समस्त को विश्वास करे तो समस्त को आपण विश्वास करंती ज्योतिष शास्त्र को आपण केमती विश्वास करंती काहेकी ज्योतिष शास्त्र तो सत्य सी गोटे शास्त्र भी शास्त्र तो केतेबेले मिथ्या नुहे ना शास्त्र सबुबेले सत्य अष्टादश पुराण ठू आपण आरंभ करंतु वेद वेदांत उपनिषद को आपण आरंभ करंतु जेते सब कथा सेठी कहा देछि सब होछि सत्य अच्छा तो सेति पे ज्योतिष शास्त्र मध्य गोटे सत्य पुणी ये होछि केवल भगवान को कृपा माने सी तांको पाखर कोन सब ऐश्वरिक शक्ति अछंती बा सी कोन एमिति शास्त्र पढ़ी पारंगम होइचंती माने ज्योतिष शास्त्र सी एमिति हाथ देखिबे ता सहित माने तांकर जातक देखिबे जातक देखि कहबे तांको भविष्य कोन ई गोटे आश्चर्यर कथा माने गोटे प्रकार सी हला ब्रह्म ब्रह्म तो सब जानि पारंती ना सी जातक देखि अनुभव करि पारुचंती या जीवनटा कोन या जीवन केमिति जीव अच्छा केशव आपण को बहुत लोक वर्तमान समय देखुंट आपण को जो माने शुणती प्रवचन आपण शुणते से आपण को वर्तमान समय लाइव रे देखुंट से जानापी चाहूबे जे आमे कुनी प्रवचकटी होगापी चाहबू घर जदि किए भल एमती कथा कहूबे जार आध्यात्मिकता क्षेत्र में रुचि थी से पिला से प्रवचक हिसाब से गढ़ापी चाहूबे जड़े भल प्रवचक होगापी कौन सब आवश्यकता रही गोटे भल प्रवचक हवा निमंते एकांत आवश्यक होची शास्त्र अध्ययन अच्छा विशेषकर शास्त्र को अध्ययन कले बा भागवत हो गीता हो पुराण शास्त्र हो इत्यादि हो या सब अध्ययन कले किछि ज्ञान को संग्रह कले आउ किछि उदाहरण माध्यम ज्ञान कथा को बाहर कहले बा समस्त को प्रवचन कौन माने कथा जो कथा आम कहूँ हरिकर कथा कहूँ हरि कथा कहले केवल हेनी गोटे लोक बा गोटे मनीष जदि बदली पारुथो से कथा द्वारा बा कथा माध्यम द्वारा सी हूँ कथा बा सी हूँ प्रवचन आम जिते कथा कहू जिते भगवान कथा कहू लोकटे बदली पारिबनी से भगवान पाखक आसी पारिबनी जो घंटे 2 घंटा सुनिब से भगवान कथा सुनी कांदिबो तापर सी जेमिति थिला पुणी सेमिति हो लाभ कौन किछि तो लाभ नुहे ना तो एमिति शास्त्र कथा गुडी को उपस्थापन करबा दरकार बा एमिति कथा कहवा दरकार एमती तत्वपूर्ण कथा कहवा दरकार जमी गोटे मनीष बा गोटे लोक बदली पारुथबो सी निजे अनुभव करि पारुथबो जे मु केमिति थिली आ मते केमिति होबा दरकार बहुत सुंदर कथा आपण कहउछंती एवं बहुत किछि आपन ठार जानिबा पई मध्ये मिलुछि आम दर्शक मध्ये आज सीधा सड़क आपण सहित जोड़ी होइथिले कथा मध्ये सुनुथिले काहेकि समस्तंकर बेस उत्कंठा रहिछि जे केशव एते सब कथा केमति मन रखि पारुछंती एवं तांको पाखरे एमति कोन ऐश्वर्य शक्ति रहिछि तेनु से सब कथा को नै आज आमे आलोचना करिले आमे सेही प्रभु जगन्नाथक निकट रे प्रार्थना करिवु जेहेतु आपण जगन्नाथ संस्कृति को नेकी अनेक प्रचार प्रसार करूछंती आपनक प्रवचन माध्यम रे आपनकर भविष्य उज्जवलमय हो आपन को निश्चित भाव रे गोटे भलो रास्ता रे
से मार्गदर्शन करंतु बहुत बहुत धन्यवाद आपको जय जगन्नाथ प्रणाम समस्त को जय जगन्नाथ प्रणाम। दर्शक बंधु समय सरी प्रणाम ओडिशा को आज ये रखुचु उभय को विदाय दिंतु नमस्कार। नमस्कार। ओडिशा